Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ini aku Princess Harley dengan channel YouTube bernama Piak Harley. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, please click the subscribe button and hit notification bell for you to be updated for my future videos. Jadi untuk reaksi video hari ini, aku akan bereaksi terhadap video ini dengan judul Nikat Masuk Ki suku Pedalaman Papua Ekspedisi Siggaris episode 9. So I don't know this title itself. I don't know the title itself, so I translated it before filming, and it gives me like a new journey going to a tribe called Papua, or a tribe in Papua, Indonesia. So yeah, it's like a travel tribe or visiting to the tribe. So I don't know much about tribes. I think the tribes here in the Philippines, I just know a few. Sabanan tribe, Ifugao tribe, Aita, Aita, I guess that's a tribe also, and Banjao, and yeah, I only know a few. So I've just found this request on the comments, so if you have comments and suggestions, just leave it in the comments below, and please with a link if possible. So yeah, so without further ado, let's get right into the reaction video. So, okay guys, let's start this reaction video. YB Entertainment, Fiber Queen. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua yang nonton di channel Kevin Hendrawan. Ini adalah Ekspedisi Siggaris, Kevin jalan-jalan keliling Indonesia setiap minggu. Buat kamu yang belum tahu, masa sih? Hari ini kita akan masuk ke suku-suku pedalaman yang ada di Indonesia. Aku ada di Mentawai, sudah ada di Pulau Mentawai, Sumatera Barat. Naik kapal 5 jam dari Padang dan belum sampai. Kita akan masuk ke pedalaman lagi, naik jukung seperti ini, kurang lebih 6 jam. Sampai sana nanti kita akan berinteraksi dengan suku Mentawai. Kita akan lihat. We'll see what it is like. Okay, let's go. Siggaris. Ekspedisi Siggaris. Oke, sekarang kita udah di perjalanan mau ke hulu sungai ini. Kita harus menyusuri sungai selama 5 atau 6 jam. Ini sekarang sudah jam 5 dan kita masih ya 15 atau 10% dari total perjalanan. Masih panjang, men. Dan ini kita nggak bisa gerak, cuman bisa begini aja nih. 6 jam nih. The original boat, like built. Perjalanan panjang yang harus dilewati emang menantang banget. Pantas aja ada yang berpendapat kalau mau eksplor Mentawai, fisik sama mental harus kuat. Ini udah setengah 7 sekarang, kita masih setengah jalan aja belum. Banyak banget nyamuk. I'm very energized to tired. Maybe they traveled cuma gak kebayang tar gelap kayak a lot of time. It takes time to travel. It's like a swamp or like a lake or a river. Ya Tuhan, terima kasih. Setelah 10 jam lebih naik kapal, ini sudah jam 10 setengah hours. 2 pagi. Kami tim Ekspedisi Siggaris So that is why 10 hours. That's it, tomorrow kita akan lihat keunikan dari suku Mentawai. Kita akan Mentawai. explore dan juga Mentawai. pastinya berbaur sama mereka langsung. Alright? Alright. Early in the morning. Ooh, the sunrise. I can feel the fresh air. 9 pagi. Kita akan mengikuti kegiatan suku Mentawai. Mentawai tribe activities. Like how they live peacefully, eat Aku akan natural berburu ke food. hutan bersama Sikere. No Sikere sendiri merupakan tetua pollution of suku air, yang berperan 'cause menentukan berbagai kebijakan adat. all Di around Mentawai, is trees. berburu hanya boleh dilakukan Only oleh men kaum are pria. allowed to hunt Karena ada in peraturan Mentawai. yang melarang para wanita untuk memegang omai atau senjata untuk berburu. This is the traditions.
kita where sedang men only hunt. memotong, ini namanya dagi. Dagi itu untuk racunnya ya? Iya, iya. Supaya mati ya? Iya. Dagi. Oh, ini racun. Iya, ini paling kuat. Racun paling kuat. Paling kuat ini, tidak ada obatnya. Strongest Tidak ada obat. poison. Oke, kita potong. Kita Kembali. cari cabai yang kecil. Cabe. Cabai. Oh. Itu campurannya. Chile. Jadi, So this like the arrow. Dicabein They ternyata build guys, that for hewannya dia. arrows Ini nggak apa-apa. to hunt tidak apa-apa. food. Tidak mau tanya. Iya, iya. Tidak apa-apa dipegang. Siap. Oh, cabenya ya. Harus yang hijau. Iya, ini paling kuat. This is the Yang strongest. hijau. Yang Green merah one. tidak. Iya, masih tua. Tua, Masih oke. tua. Kalau tua udah nggak kuat. Oh iya, enggak. Oh, Pasti. tua. Nggak kuat. Okay. It's not strong. Pernah kebayang nggak sih, cabai rawit bisa jadi campuran racun untuk berburu? Suku ini memang terkenal dengan kemampuan meramunya. Mereka bisa memanfaatkan segala potensi di sekitarnya. Tapi yang makin bikin salut, ya prinsip mereka. Their Hanya princi- mengambil secukupnya dari alam. Jadi ngingetin kita untuk lebih Yes. bijak dan gak serakah. nature. Untuk babi. Pait. Babi ya. Oke. Ini Pait. untuk monkey. That's Ini like untuk monkey. Ya. bitter. Untuk monyet. Monyet, ya. Monyet. Kalau panah babi satu kali kena langsung Pig mati atau harus archery. berkali-kali? Tidak, Satu kali saja. ini, Kena mati. Kena langsung mati. Wow. Kalau You just dua, live simple. tidak bisa Tribes, jalan. tribes. Langsung kena dua panah. And one thing I hate about tribes is that, Babinya langsung mati. Iya, langsung mati. you know, Langsung mati. there are Racun ini some sangat-sangat tribes mematikan. where their children, you know, married, they tend to marry them to an older person. Hari ini kita Because that is berburu. their tradition. Sebelumnya aku belajar And dulu that's one cara thing I hate menggunakan about panah tribes. ala masyarakat Mentawai. I learned how to use the arrow. Alamin ta. Ooh, I love to try that. Oke. Archery. Iya. Jauh. Jauh. Oh, terima kasih. Jauh. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, kita berburu Sama-sama. sekarang. Let's hunt now. The battle of the jungles. Before. They had rituals before. To give offer. I like silent, so I hate silent. Hunters. Okay, that's insane. Keluar itu. Try to sini. Lepas. Tayo, raksana semahal. Oh, hampir tadi kena tapi kabur. Oh. Almost caught but run away. Oh, sedikit lagi ya. Kita nanti cari lagi. Iya. Cari lagi. Pai tai balik. Kai na. Cari lagi. Ya. Selain just love the berburu, nature. tradisi menato tubuh juga terus So dilestarikan. relaxing. Bagi mereka, Besides tato itu bisa the nunjukin body jati tattoo. diri dan perbedaan status sosial di masyarakat. Bahkan, tato ini dianggap sebagai Yes. pakaian abadi yang akan dibawa mati. Jadi setelah meninggal, Lasting mereka bisa outfit saling to mengenali protect leluhurnya. ancestry. Luar biasa ya, makna tato bisa sedalam itu di sini. Pantesan aja, mereka harus melewati berbagai pantangan dan sejumlah prosesi adat Number sebelum of ditato. magician processions before. We also have that Barusan aku diceritain tattoo. maksud tariannya tadi thing. si Amang ya. Si Amang ini Not me. I just saw that in a documentary from a television. Forgot Ketemu her mereka name, ini but rasanya kayak foreigners recharge come to her to banyak give banget hal positif yang makin to membuat have cara tattoo. laku. You know, because he is the last one doing tattoo in that tribe. Sih, nggak ngehalangin aku I untuk forgot bisa her tato. name, but she's 103 years old. Apu? wah, senang I banget think bisa that's membaur his sama name suku or her Mentawai. Dan sekarang aku mau lihat suku lain yang ada di Indonesia. Wah, ini
episode yang menurut aku berat nih karena mau The masuk episode lagi is ke suku. heavy. Sekarang aku ada di Because I lembah went again to the Baliem di tribe and I Papua. the Ini valley dari of pintu Baliem. gerbang mau masuk ke wilayah pedalaman, menemui suku Dani. Dani tribe. Dani I'm so excited tribe. sekaligus deg-degan. Papua. Man, you only live once. It's Sekali seumur hidup, kalian harus nyobain serunya menyusuri pedalaman buat ketemu suku-suku asli Indonesia. Indigenous Papua. Gua takut sebenarnya. Ini nggak apa-apa sih katanya. Nggak ada takutnya. Wah. Narak Nala, Nopase. Nopae, Nopae. Napurua. Wah. Speaks in Papuan Wah, language. itu salam terima kasih Wah, begitu ya. wah. Ya, Oke. terima kasih. Wah. He means Wah. greetings. That's easy. Wah, 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 wah. Naburiwa. Napurua. Jadi di bahasa mereka Wah, tuh wah, wah. mengenal singular dan Wah, plural. wah, wah. Kalau mau manggil satu orang dan banyak orang itu berbeda. Ya. Many people are different. Napurua. Explaining Papuan language. Napurua. Naburiwa. Banyak. Banyak orang Napurua. Naburiwa. Wah. Terima kasih. Terima kasih. Speak English. Welcome. Wah, Thank wah, you wah. very much. Thank you very Terima much. kasih. Yes. Yes. Okay. Nice to meet Okay, you. I learned Nice to meet you something. too. Yes. Yes. Okay. Ini Many. Tera. Mene. Many. Mene Tera. Dera. Nama Ya. Tera. Dera ya. Many Mene itu anjing, betul ya Pak ya? Mene itu anjing, Dera itu namanya. Namanya Tera. Dia Tera. baru Many lahir. means dog. Saya baru di pertama. Wah, wah, wah. Sudah lahir baru Ya. dia Meaning terakhir. dog, Namanya anjing. Tera. Dera. That's Oke. dog. Wah, Oke. I wah, learned Mene, something. Mene. Mene. Sekarang Wah, perang. wah, wah. Oke. Sekarang Wim Taswo. Now we start. Wim. Win. Wim. We means Wim war. namanya perang. Perang. Win. Wim. Perang Wim. suku. Perang suku. Oke. Tribal Oke. wars. Oke. Ah! Hai. 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 Keren Pak, bisa banyak bahasa. Oke Pak, Oke. kita lanjut dulu ya. He's brave Tunggu di sini ya. because of his experience in the forest with the nature, you know. Suku Dani udah tinggal di kawasan lembah Baliem sejak ribuan tahun yang lalu. Tembal yang Dulu, paling perang antar desa atau suku biasa terjadi karena adanya konflik kepemilikan tanah sampai is the memakan banyak conflict of korban. land ownership Tapi until sekarang now. mereka udah kenal ganti rugi uang. Jadi perang itu jarang banget I terjadi. don't know that Di sini it's some setiap tahunnya tribes ada festival always lembah fight, Baliem yang or mempertunjukkan there's tarian perang still a antar fight beberapa happening. suku seperti suku Dani Dani, tribe, the Lani Lani, tribe, dan the suku Yali Yali. tribe. That's a lot of tribes. I just only know Barusan few perangan yang tribes here in the menegangkan Philippines. Tanahnya tuh dilempar-lemparin ke kita juga meskipun nggak kena. That's Eh, it's quite Sekarang mereka stressful. mau merayakan ada dance kemenangan, nanti akan disambut juga Dance oleh istri-istri victory. rumah namanya Etai, ada dance-nya. Nanti kita akan dibawa ke kampungnya juga. Okay. Oh, di gimana? Benar ini deh. Kameramen gua takut beneran. It's really scary. What if they throw that to you? You know? Tribal beat. Ini tarian perayaan yang dimaksud Etai The namanya. wardens Perayaan. I meet. Aku ikut jadi suku Dani for one day. Tadi Mentawai, sekarang Dani. He was in Mentawai last day, so now he is in Dani Adat tribe. istiadat diturunkan kepada setiap generasi. Makanya berbagai tradisi masih terus dilestarikan. Koteka yang People selama ini kita kenal in di buku tribes pelajaran sekolah live masih simple mereka pakai. With the Rumah nature, you know, Kasonai juga tetap berdiri dengan kokoh. Lihat indigenous wajah-wajah penuh people. syukur inilah yang selalu berhasil bangkitin Kalau semangat succeed positif to kita awaken our di positive sepanjang ekspedisi spirit along the Segaris. expedition. They just look like Filipino tribes, Sekarang kita minum you kopi. know. Kopi. You like kopi ya? It's somewhat the Ya, same. bumi kopi small. Oke. Oke ya, oke. Oke, thank you. Okay, okay.
Pak Yali ini anaknya di Akpol ya Pak ya? Akpol 2. 2 orang. Yang pertama tugasnya di Ternate. 2 people in the police Yang academy. kedua Medan. Oh ini makanan khas. Kami pilih Hojo. Medan. Apa itu? Coba saja coba. Dengan satu. They just live simple, but they still manage to get their children to go to school. Were in fact the 2 children of this man just graduated to a police academy, and that's really proud. And you know, I'm so proud. And it's amazing because they still manage Baik-baik to makan. sponsor baik-baik makan. or financially Betul. fund them to school. Yo. Bukan malam. Makan baik-baik. Ya oke. Oh, sana ni. Ya oke. Ya. Orang dua makan. Orang tua makan He ya. just gets scolded. Makan. That's insane. Makanan lain-lain juga ubi bakar. Hanya ini saja. Eating Makannya ini roasted saja setiap hari. Tidak pakai lauk. Tidak pakai. Tidak pakai. Daun imperikat saya, daun hanya daun imperikat saya. Nah ini di episode kali ini guys. That's aku juga why dapat they are pengalaman, healthy. 2 kali. Ya makan Only lagi makan eat lagi. sweet potato. 2 kali dapat pengalaman tadi di Mentawai, udah dapat pengalaman. MBD Bano. Oke, dapat pengalaman dan sekarang sama suku Dani. Sudah Pak, makan dulu. Thanks. Nanti. Sudah kenyang. Kenapa? Sudah kenyang. Kenapa? Sudah kenyang. Kenapa? Di Papua Indonesia. Ya. Oh makan sini. Makan ini. Papua Indonesia. Ya, Good. Papua Indonesia. Good. Dul. Oke. Papua. Sekarang dapat pengalaman dengan suku Dani itu luar biasa Ya. banget menurut aku. Wah. 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 Cobain kalian ke dengan suku ini, nanti mudah-mudahan kalian dapat pengalaman yang kalian tidak bisa Wah. di tempat lain. Nah ini adalah bukti Indonesia itu beragam. NKRI ya, It's a bela proof NKRI ya. Indonesia Yes, bela NKRI. Dulu waktu penjajah datang itu banyak kepala suku yang ditembaki. invaders. Dan ternyata kepala suku ini menilai bahwa orang Indonesia lah yang baik. Makanya dari suku Dani mempertahankan NKRI menjadi bagian dari Indonesia. Itu aja, sampai ketemu di episode. Dani Yes, tribe just defend Indonesia because they find Indonesian people were so good. So that is why. Itu bukan mau tipu. Wah. That's a great episode. Dari suku pedalaman yang ada di Visiting barat dan timur tribes. ini, aku belajar banyak The tentang Western kearifan lokal. things I learned about Walaupun the hanya 2 local dari wisdom. begitu banyaknya suku asli Indonesia, tapi rasanya udah berhasil menemukan keutuhan negeri ini. Kita boleh berbeda dalam suku, bahasa, budaya, agama maupun adat istiadat. Proud allegiance Tapi and hati kita terpaut customs. satu pada tanah But air our tercinta, hearts are linked to one Indonesia. still out homeland. Exactly. 2 tribes still love, Indonesia. So, yeah. So I guess that's it. And one thing, I love how, I don't know what's his name. I love how brave he is. Like, he just visited 2 tribes in Indonesia from east to west and learned something new about their living or eating their food, experiencing what they do in a day, hunting, doing archery. And I love how welcome tribes to their fellow Indonesian people. I don't know if they were welcome to foreigners or something like that, but yeah. I love how tattoos were like made for the tribe. We have that one too. I mean, here in the Philippines, not in my place, like in my town, but somewhat in Luzon area, where they have, a woman do tattoo, but she is the only one left doing that kind of tattoo in her tribe, because all of her fellow, tattoo makers were all dead, so she is one left. I forgot her name, but yeah, she's really famous to foreigners when it comes to foreigners. Foreigners really visited her to have that kind of tattoo,
because she is the only one left. And yeah, that was an amazing episode. You know, coming from the nature itself, it's so beautiful, and the traditions and cultures of the tribes, of the two different tribes, Dani tribe and Melatawai. Yeah, Melatawai tribe. So yeah, I guess that's it. I hope you like it, and I will see you soon to my next reaction video. Terima kasih. Thank you.